Hi guys! Welcome back to my YouTube channel guys. So for today's video guys, dito kami sa Biwok. Gusto may exercisean. So mag-try ako dito mag-exercise guys. So, okay, para mabawas-bawasan naman ang aking mga patches. So okay guys. Ayos ang camera. So dito na guys. So start. Okay. So, ganito guys. Ito lang mabawas-bawasan. So, ganito lang oh. Pwede mabilis, pwede dahan-dahan lang. Ano ganun o, dahan-dahan. Pwede bilis-bilisan. Yan. So, free. Free exercise dito sa Biwok. Yan. So, kakusgan sa tuhod. Saka sa muscle. Okay, stop. Nice. Ayun, pinagpawisang tuloy ako. So, sarap. So, ayun o, palibot guys. So, may isa pa dito sa kabila. Ayun o, walang exercise. So, meron nata kapunta. So, meron din doon. Bye-bye guys. So, okay guys. Thank you for watching. And don't forget to like. Hit notification bell para update sa mga vlogs. Ito ka lang. Thank you guys.